Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi malam Sabtu ini di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2 masih marhalah ibtidaiyah. Hari ini kita akan bahas materi baru i'rabu jam'il mudzakkaris salim. I'rab dari kata jamak untuk laki-laki. Di mana minggu lalu kita bahas i'rabul musanna kan? Sudah selesai ya. I'rab dari kata benda ganda musanna. Musanna itu secara ringkas ada 3 i'rabnya. Yurfa'u bil alif, dibaca rafa dengan alif. Contohnya ittafaqa asyarikan. Dua yang berserikat itu telah bersepakat. Marfu bil alif. Kemudian mansub bil ya, yunsabu bil ya. Contohnya hadas tuh asyarika ini. Saya berbicara dengan dua orang yang bersyirikan. Yujarru bil ya, jar juga dengan ya. Setelah itu minasyarika ini. Itu rangkuman materi i'rabnya al-musanna. Amal yauma amma hadhihi al-laila sanadrusu i'rab jam'il mudzakkar salim. I'rab dari jamak mudzakkar salim. Akhi Ismail mungkin fadal i'rabu. Ustaz. I'rabu jam'il mudzakkar salim. I'rab jamak mudzakkar. Naam. Ma huwa jam'ul Ma huwa jam'ul mudzakkar salim? apa Apa itu? itu jamak mudzakkar salim? Huwa Dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Dia dia adalah apa yang menunjukkan kepada banyak dan lebih lebih dari dua dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. itu cirinya. Waw atau nun ya atau nun cirinya. Wa kaifa yu'rabu? Wa kaifa yu'rabu jam'ul mudzakkar salim? Dan bagaimana jamak mudzakkar salim di i'rab? Naam, yurfa'u. Fa'u bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya, Dia dirofa'. dengan waw dan dinasab dan jar dengan ya. Contohnya ya, satu-satu dirofa' dengan waw. Najaha, Najahal mujtahiduna. orang-orang yang rajin itu Rajin itu berhasil. hasil. Najaha fi'lun Najaha fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Najaha najaha adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah, tidak di tempat dalam, tidak ada posisi atau kedudukannya dalam tidak ada kedudukan baginya dalam i'rab. al-mujtahiduna. Al-mujtahiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'un karis salim. Al-mujtahidun adalah fa'il yang marfu', fa'il yang rafa', dan Fa'il yang tanda dibaca marfu gitu. fa'il yang dibaca marfu dan tanda rafa'nya adalah waw karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian akhirnya tuh wan nunu Wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. sedangkan Nun, nunnya sedangkan nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. jadi nun iwad namanya. Nun al iwad pengganti dari tanwin dalam isi mufradnya. Mufradnya apa? Mujtahid. Mujtahidun pakai tanwin dalnya kan? Nah, Mujtahidun pakai dal. Tuh tanwin tuh mujtahidun. Ketika dijamak muzakkar salim kan diganti dengan mujtahiduna.
Mujtahidun dengan nun kan? Nah, Ustaz. Iwat anit tanwin, pengganti dari tanwin. Tanpa diakhirkan akhi Ismail, najaha. نجح المجتهدون. نجح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المجتهدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السليم والنون بعد عن التنوين في الاسم المفرد. Ahsanta, syukran. عفوا. Akhi Ismail, barakallahu fi akhi Ismail. Akhi Abu Zaid mungkin? Fadal. بجمع المذكر السالم. I'rab daripada إعراب دبر جمع مذكر سالم. ma huwa. ما هو جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. Apa itu jamak? Apakah jamak muzakkar salim? Ia merupakan apa yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan waw dan nun ataupun tambahan ya dan pada akhirannya. Wa kaifa? وكيف يعرب جمع المذكر السالم؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. Dan bagaimana di'irabkan jamak muzakkar salim? Dirafa'kan dengan waw, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nah, kita contoh dinasabkan. Akhi Abu Zaid, nuwaddi'u, Nuwaddi'ul musafirina. kita atau kami Kita mengucapkan selamat tinggal kepada pada para musafir. musafir, atau kita menghantarkan kepergian para musafir. Nuwaddi'u, نودع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة. nuwaddi'u adalah نودع على فعل مضارع yang marfu disebabkan terbebas daripada nasab dan jazam. Nah, dan tanda rafa'nya Dan petanda rafa'nya adalah dhammah. Wa fa'iluhu dhamirun taqdiruhu nahnu. Dan pelakunya dhamir yang tersembunyi anggarannya adalah kami. Nah, al-musafirina. المسافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. Dan musafir objek yang mansub dan petanda nasabnya adalah ya kerana ia merupakan jamak muzakkar salim. Wa nun aywadun an tanwini fil ismi al-mufradi. Dan nun sebagai Nun pengganti daripada tanwin di isim mufrad. Isim mufradnya apa dia? Musafirun. Musafirun. Musafirun bitanwin ra kan, ala ra. Nah, Ustaz. Nah, apa diartikan? Nuwaddi'u. نودع المسافرين. نودع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. المسافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء أنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. Kalau kita tukar ke musanna, nuwaddi'u. مثنى نودع مسافرين. Raini. Nah, nunnya bil kasr ya. Kasrah. نعم. Musafiraini marfu. Mansub juga dia dengan منصوب dengan ya. Dengan ya juga sama, tapi nunnya di kasrah. Li'annahu musanna. Syukran, akhi Abu Zaid. Barakallah. Akhi Fauzan mungkin? Naam. I'rabu jam'il. I'rabu jam'il muzakkar salim. I'rab dari jamak muzakkar salim. Ma huwa? Ma huwa jama'ul muzakkar salim? Apa itu? Apa itu jamak muzakkar salim? Huwa ma dalla ala aktsara min isnaini bi ziyadati waw wa nun. Wawin Wawin wa nuni.
Au ya'in. Au ya'in wa nunin fi akhirih. Jamak mudzakkar salimnya adalah Jamak mudzakkar salim itu apa yang menunjukkan lebih dari apa yang menunjukkan lebih dari dua dua dengan tambahan huruf tambahan huruf waw dan nun atau dengan ya. atau dengan ya dan nun ada di akhirnya. Wa kaifa Wa kaifa yu'rabu jam'ul muzakkari salim? bagaimana i'rab dari Jangan dari jamak muzakkar salim. yurfa'u Yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujaru bil ya'i. yang dirafa' dengan Rafa dengan waw dan mansub dan jar dengan ya. ya. Saya baca di marfu. Najaha Najahal mujtahiduna. orang-orang yang rajin itu Apa itu tadi? mujtahid orang-orang yang rajin Oh, nah, orang-orang yang rajin itu najah berhasil sukses. hasil sukses. Najaha Najaha fi'lun madi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu lam mahalahu min i'rabi. la mahalla lahu La mahalla lahu min i'rabi. minal Minal i'rabi. najaha fi'il madhi Najaha fi'il madi mabni di atas di atas dan tidak punya kedudukan di dalam dan tidak punya kedudukan dalam i'rab. al-mujtahidun Al-mujtahidun fi'il fa'ilun marfu'un wa alamatuhu raf'ihi wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi al-wawi al-wawu li'annahu jama'a muzakkar salim. Mujtahidun sebagai pelaku Itu sebagai pelaku marfu dan rafa'nya waw karena dia jama' muzakkar salim. Wanun Wan nun iwadun an at-tanwin anit tanwinu anit tanwin anit tanwini fil ismil mufradi. Sedangkan nunnya sebagai iwad pengganti Sedangkan nun sebagai apa tuh? Pengganti iwadun Pengganti dari tanwin pada isim marfu. isim mufrad. Mufradnya apa? Mujtahidun. Nah, dengan dal tanwin kan? Nah, mujtahidun. Jadi jamak mudzakkar salim kan dengan nun ya, pengganti tanwin tuh namanya. Nah. Tanpa diartikan Fauzan? Nah. An-najahal mujtahiduna. Najaha fi'lun madi mabniyun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Al-mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jama'a muzakkar salim. Wan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Terus berlatih Fauzan ya. Berlatih tekun lancar insyaallah. Amin insyaallah. Barakallah Fauzan. Abu Ibrahim mungkin langsung tanpa diartikan. Baik Ustaz. I'rabu jam'il muzakkar salimi. Ma huwa?
ما هو جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. Bisa وكيف artinya ya? يعرب Artinya bisa ya? يا بساطة Wa kaifa yu'rabu? وكيف يعرب جمع المذكر السالم؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. Ya, dirafa dengan waw, dinasab dengan Dirafa dengan waw, dinasab dengan dan dijar dengan ya. Nah, kita baca ulang di nasab Abu Ibrahim. Nuwaddi'u Nuwaddi'un musafirina. kami Kami menghantarkan mengantarkan para menghantarkan para musafir. musafir. Nuwaddi'u Nuwaddi'u fi'lul madhi fi'lun fi'lul mudhari marfu'un li tajarrudihi litajarrudihi minan nasbi minan nasibi wa jazim wa alamatu rafihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Nah, dari sini bisa nggak artinya, Bu Ibrahim? Nuwaddi'u fi'il mudhari Dibaca marfu, marfu dibaca marfu karena terbebas minnas terbebas dari huruf yang menasabkan terbebas dari huruf yang menasabkan dan juga yang menjazamkan. Dan juga yang menjazamkan, dan tanda rafa'nya dhammah. Bagus. Sedangkan pelakunya berupa dhamir Mustatir, tandanya nahnu. Nah, takdiruhu dibayang-bayangkannya dibayang-bayangkannya nahnu. Mustatir apa mustatir? Tersembunyi. Nampak tersembunyi. Al-musafirina maf'ulun bih mansubun wa bagus. alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Musafirin sebagai musafirin sebagai maf'ulun bih. Apa maksudnya maf'ul bihi? Orang yang dikenai Objek gitu ya. Iya, objek. Dibaca mansub. Dibaca mansub dan alamat nasabnya ya. Ya, dikarenakan ia jamak mudzakkar salim. Wan nun iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Sedangkan nun sebagai iwad. Iwad apa iwadun? Artinya? Iwad pengganti ya. Oke, dari tanda tanwin pada isim. Tanwin pada isim mufrad. Mufradnya apa dia? Musafirun. Tanwin kan di atas ra kan? Iya, musafirun. Yang dijamakkan dengan nun, penggantinya dari tanwin itu Ibrahim. Naam. Apa diartikan? Nuwaddi'u. Yang mana ya? Diulang. Ulang. Nuwaddi'ul musafirina. Terus? Nuwaddi'u fi'lul mudhari marfu'un litajarrudihi
litajarrudihi minan nasbi wal jazam. Nasibi. Minan nasibi wal jazimi. Naam. Wa alamatu Wa raf'ihi. alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Al-musafirin. Al-musafirin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'un li'annahu jam'ul mudzakkar salimin. Wa Wa nun. nunun iwadun anit tanwini fil ismil mufradun. Mufradi. Fi harfi jar. Fil ismi. Fil ismil mufradi. Nah, syukran Bu Ibrahim. Terus tekun ya. Ya, Ustaz. Jangan putus asa. Syukran. Baik, Ustaz. Akhi Wahyudi, mungkin i'rabu. I'rabu jam'il mudzakkaris salim. Ma huwa jam'ul mudzakkaris salim? Huwa ma dalla ala aksara min isnaini biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Wa kaifa yu'rabu jam'ul mudzakkaris salim? Yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Nah, dia dirafa dengan wawu. Dinasab dan dijar. Dinasab dan dijar dengan ya. Nah, kita bahas yang dijarkan. Narjul khaira. Narju al khaira lil falahina. Kami mengharapkan kebaikan untuk falahina. Petani. Para petani. Narju fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu. Sampai situ artikan wal jazimi. Narju adalah fi'il mudhari yang dibaca marfu. Dan Litajarrudihi apa? Dijarkan dan dengan dijar. Bukan. Litajarrudihi. Siapa yang tahu ini ya ikhwah? Untuk dikasrokan. Dikasrokan. Bukan. Ada yang tahu? Terbebas, Ustaz. Nah, karena terbebasnya dia dari nasab ya. Dan jar dan jazm. Karena ketiadaannya tidak mengandung huruf yang menasabkan dan juga huruf yang menjazmkan. Dan huruf yang menjazmkannya. Terbebas gitu, terbebas. Sambung wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala al-wawi as-siqal. Lis-siqal. Nah, kita belajar ini. Tanda rafa'nya dan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah yang nampak ya. Yang dikira-kira atas wawu karena berat. Karena sebab berat. Bisa diucapkan narjuwu tapi berat, siqal. Ya kan? Nah, dari madinya roja yardu. Jenis fiilnya fiilna binakis. Nakis. Roja yarju seperti da'a yad'u. Ghaza yagzu. Nah, akhirnya waw kan? Nah, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Az-zahirah, lawan dari zahirah kan? Nah, ini muqaddar nggak nampak nggak nampak. Dikira-kira saja di atas waw karena berat.
Wa fa'iluhu sama tadi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Pelakunya berupa domir. Dan pelakunya dhamir mustatir, takdirnya kami. Kami dikira-kira atau dibayangkannya kami. Al khaira. Al khaira maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Nah, khaira sebagai Khaira sebagai objek mansub dibaca mansub sebagai objek dibaca mansub dan tanda nasbinya dengan patah. Nada nasabnya dengan patah. Lil falahin. Lil falahina Al-lamu. lamul harfu jarrin. Lam adalah huruf. Lam adalah huruf jar. Al-falahina. Al-falahina Ismun. majrurun bil lam. Nah, al-falahin sebagai isim yang Isim majrur dengan yang lam. dijarkan oleh karena adanya Dijarkan karena adanya lam. wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Tanda jarnya. Tanda jarnya dengan ya karena dia jamak muzakkar salim. Sah. Sama dengan nasab dengan ya kan? Nah, Wan nunu. wan nunu uradu Iwadun. Irodun Iwa. iwadun anit tanwini fil ismil mufradin. Mufrad. Nunnya sebagai Dan nun sebagai pengganti dari isim mufrad. dari tanwin. Ini pengganti tanwin dari di dalam isim mufrad. Isim mufradnya apa? Falahun. Falahun. Dengan tanwin ha kan? Nah, Wal jaru wal majruru. wal jaru wal majruru muta'alliqun bi narju. Jar majrur berkaitan erat dengan Jar majrur berkaitan erat dengan narju ya. narju yang di atas tadi sebelumnya kan? Nah, Ulangi tanpa diartikan. Kembali. Narjul khaira. narjul khaira lil falahina. Lil fal. Tasydid lil fal. Lil falahina. Lil falahina. Lil falahina. Narju fi'lun mudhari'un marfu'un. Litajarrudihi minan nasbihi. Minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala al-wawi lisiqal. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Al-khaira maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lil fallahina allamu harfun jarrin. Allamu harfu jarrin. Al-fallahina ismun majrurun billami wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salimi. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi narju. Coba diganti dua petani. Narjul khaira falahaini. Lil falahaini. Haini. Betul. Syukran akhi Wahyudi. Afan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Abu Rizki mungkin i'rabu jam'il muzakkari salimi. ma huwa jam'ul muzakkari salimi? huwa Ma dalla ala aksara min ithnaini
بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. وكيف وكيف يعرب جمع المذكر السالم؟ يرفع بواو وينصب ويجر بالياء. Nah, kita coba dinasab dengan ya, Bu Rizky. Nuwaddi'u. نودع مسافرين. Nah, nuwaddi'u. نودع فعل مضارع مرفوع Litajar. لتجرده من النسب Minan nasibi والجزم wal jazm. وجازم. وعلامات رفعه ضمات. Wafa'iluhu. وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن. Al-musafirina. المسافرين مفعول به منصوب. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والنون وعنون عوض عن التنوين في اسم مفرد. Isim mufradnya apa dia? Isim mufradnya musafirun. Ketika dijamakkan dengan nun, musafirina. Bisa ya? Abu Rizky. Barakallahu Abu Rizky. Abu Uwais mungkin i'rabu jam'il mudzakkar salimi. ma huwa jam'ul mudzakkar salimi wa madala 'alal aqsara mina isnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhiri. Wa kaifa yuqrabu jam'ul mudzakkar salimi yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yudzaru bil ya. Contoh yang marfu bil waw najaha. Naza mustahiduna. Naza fi'lun ma'di mabniun ala fathi lima halalahu minal irobi. Al mustahiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi wal wawu. Li'anahu jam'u mudzakkar salimi wa nunun iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Syukran. Abu Uwais. Barakallah. Sastra mungkin i'rabu. Pak Sastra hadir. Apa nyimak dulu Ustaz? Nah, sehat Pak Sastra? Kondisi? Kurang sehat kayaknya. Akhi Ismail kembali. Kita baca al-amsilatu. Nah, Ustaz. Al-amsilah. Contoh. Wahid. Rabihal fallahuna. Para petani itu mendapatkan laba, keberuntungan. Rabiha. Para petani itu mendapatkan keuntungan. Nah, itu marfu ya, sebelah kiri kanan ya. Yang mansub sebelah kirinya nukrimu fallahina. Kami menghormati para petani. Fallahin itu mansubun bil fallahin mansub maf'ulun bihi mansubun alamatu nasbihi al-ya. Isnan langsung najahal mujtahiduna.
para atau Para anak-anak yang rajin itu. orang-orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Yang mansub, Nuhibbul mujtahidin. kami mencintai orang-orang Orang-orang yang bersungguh-sungguh. yang bersungguh-sungguh, rajin. Salasah, Salasa, hadar al-musafiruna. para Nuwad, musafir. musafir itu telah hadir. Mansub, Mansub, nuwaddi'ul musafirina. Kami mengantarkan orang-orang yang safar itu. arba'ah, Arba'ah, ta'ibal la'ibuna. Pemain itu telah letih. mansub, Tadji'u al-la'ibina. kami memotivasi. Kami memotivasi para pemain. Itu yang sebelah kanan marfu, sebelah kiri Mansub. mansub bilya. Sekarang majrurnya wahid narju al-khaira lil fallahina. Kami mengharapkan kebaikan bagi para petani. Dan nusni 'alal mujtahidina. Kami memuji atau kami nusni itu memberikan pujian, memuji. Kami memuji para orang-orang yang bersungguh-sungguh. Nah, dari madinya apa ini? Nusni, madinya apa dia? Ismail. Rubai. Asna, yusni. Nah. Seperti anha, yunhi. Nah. Alqa, yulqi. Asna memuji. Kami memuji para orang-orang yang rajin. Salasa, nusallimu 'alal musafirina. Kami mengucapkan salam. Memberikan salam kepada para musafir. Arba'ah, nanzuru ilal la'ibina. Kami para pemain, memperhatikan, melihat para pemain. Itu majrur semua ya? Nah, Ustaz. Dengan bilya, majrurun bilya semuanya. Syukran. Ismail barakallahu. Akhi Abu Zaid mungkin kita baca al-amthilatu langsung. Amthilatu rabahal fallahuna nukrimu حين نجح المجتهدون نحب المجتهدين هدر المسافرون نودع المسافرين تعب اللاعبون نشجع اللاعبين نرجو الخير للفلاحين نثني على المجتهدين نسلم على المسافرين ننظر إلى اللاعبين. Nah, boleh Abu Zaid ya? Insyaallah. Barakallahu fiik Abu Zaid. Akhi Fauzan, al-amthilatu. Akhi Fauzan. Penjelas beliau na'am. Al-amthilatu Rabihal fallahuna nukrimul fallahina Isnan najah najahal mujtahiduna nuhibbul mujtahidina. Salasa khataral musafiruna nudiul musafirina. Salasa arba'ah ta'ibal laibuna nusya'ul laibina. Na'am.
Khamsah yang majrur. Wahid. Wahid. Narjul khaira lil fallahina. Senang. Nusni alal mujtahidina. Thalatha. Nusallimu alal musafirina. Arba'ah. Nanzuru ilal laibina. Syukran, ya Fauzan. Abu Rizki mungkin al-amthilatu. Al-amsilatu. Rabihal falahuna. Falla. Lam tasydid. Fal. Rabihal falahuna. Maksud nukrimu. Nukrimul falahina. Senang. Najahal mujtahiduna. Maksud Nahibul nuhib. mujtahidina. Nuhibbu. Nuhibbul mujtahidina. Hadaral musafiruna. Nuwaddi musafirina. Arba'ah. Ta'ibal la'ibuna. Musajjimul la'abina. La'ibina. Salah ketik itu. La'ibina. Yang majrur. Wahid. Narjul khaira lil falahina. Senang. Yusni alal mujtahid. Nusni alal mujtahidina. Nusallim alal musafirina. Nanzuru ilal la'ibina. Syukran Abu Rizki. Akhi Wahyudi. Kita baca al-amthilatu. Al-amthilatu Rabihal fallahuna. Sebelah kanan marfu kan? Na'am, Ustaz. Marfunya dengan apa? Marfu'nya dengan wawu. Wow. Nunnya nun. Nunnya nun pengganti dari Iwan. Nun iwan. nun iwad. Yang mansub. Yang mansub nukrimu al-fallahina. Senang. Najahal mujtahiduna. Nuhibbul mujtahidina. Thalatha. Hardorol musafiruna. Mansub. Nuwaddi'ul musafirina. Arba'ah. Ta'ibal la'ibuna. Musabbi'ul la'ibina. Di i'rab coba. Ta'iba fi'lun. Ta'iba fi'lun fi'lun ma'din. Bagus. Mabniyun alal fathi. Cukup. Al-la'ibun. Al-la'ibuna Pelaku. Pelakunya. Isim Pelaku. Oh, fa'ilun afan. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkaris salim. Wa nun ni liwadun bi anit tanwin ismil mufradun. Mufradin. Yang majrur. Wahid. Narju al khaira lil fallahina. Senang. Nusni alal mujtahidina. Nusallimu alal musafirina. Arba'ah. Nanzuru ilal laibina. Ilal laibina. Syukran. Kemudian Ustaz. Abu Ibrahim al-amthilatu. Al-amthilatu.
ربح الفلاحون منصوب. نكرم الفلاحين اثنان. نجح المجتهدون نعم نحب منصوب. المجتهدين ثلاثة. حضر المسافرون نودع المسافرين تعب اللاعبون نشجع اللاعبين yang majrur نرجو الخير للفلاحين نثني على المجتهدين bagus. نسلم على المسافرين نعم ننظر إلى اللاعبين. ahsanta akhi Abu Ibrahim, barakallahu fiik. وإياك. Abu Uwais, al-amthilatu Amsilatu. al Qabiyal gitu. al amsilatu. Qabiyal falahuna. Nukrimul falahina. Nah, Nazahal mustahiduna. Nuhibbul mustahidina. Hadoral musafiruna. nah. Nuwad Terus Nuwaddiul musafirina. nah. Ta'ibal laibuna. Nah. Nusajjiu ya. Nah. Nusajjiul labina. Laibina. Narjul khairul lil falahina. Nusni alal mustahidina. Nusallimu alal musafirina. Nangzuru ilal laibina. Ikran. Uwais. Sudah semua ya. Sudah semuanya. Akhi Ismail, kembali kita baca al-bahthu mungkin. Al-bahthu. Akhi Ismail, hadir. Nah, Ustaz. Al-bahthu. Unzur ila mati al-akhirati fil amsilati sabiqati. Lihatlah kepada kata yang terakhir pada contoh yang telah berlalu. Tajid kullan minha jam'an mansub. Tajid kullan minha jam'an mudzakar salim. Saliman. Na'adda. Saliman. Lihatlah pada kata terakhir pada contoh yang telah berlalu. Kamu akan mendapatkan semua darinya jamak mudzakar salim. Wa tajidaha fil qismil awwal marfu'atun li'annahu mansub ya. Wa tajidaha fil qismil awwali marfu'atan li'anna kullan minha yaqa'u fa'ilan. Kamu akan mendapatinya pada bagian pertama dibaca marfu'. Keadaan marfu. Karena semua darinya terletak sebagai fa'il. Wa fil qismi tsani. Qismi tsani mansubatun. Mansubatan. Lianna kullan minha yaqa'u maf'ulan bih. Pada bagian kedua dalam keadaan mansub. Dikarenakan semuanya terletak sebagai maf'ulun bih, objek. Fafil qismi tsalis majruratan lianna kullan minha masbuqun
biharfi jarin. Nah, pada bagian ketiga. Bagian ketiga dalam keadaan majrur karena semua darinya di awal didahului oleh huruf jar. Wa idza bahasna an alamati raf'i dan apabila kita bahas tentang tanda-tanda rafa' wan nasbi wal jarri fiha lam najid lil alamatil asliyati asaran. Nah, gitu. Nasab dan jar. Tanda nasab dan jarnya. Tanda nasab dan jarnya padanya kita tidak menemukan tanda yang aslinya. Tanda-tanda asli baginya. Asaran itu tanda juga. Yang jelas. Kita tidak menemukan tanda-tanda aslinya. Walakin najidu an kullan min kulla kalimatin min hadhihi najidu anna kulla kalimatin min hadhihi kalimati tantahi biziyadatin fi akhiriha. Akan tapi kita temukan bahwasanya setiap kata dari kata-kata ini diakhiri dengan tambahan pada akhirnya. Wa annaha fi halatil raf'i tantahi biwawin wa nunin. Dan bahwasanya ia dia pada keadaan rafa' berakhiran waw, diakhiri waw dan nun. Wa fi halatai nasbi wal jarri tantahi biyain wa nunin. Dan dalam dua keadaan. Dan itu dua keadaan, nasab dan jar diakhiri dengan ya dan nun. Wa min zalik kamu ahkumu fa'alafulu. Wa min zalik nahkumu annal wawa hiya alamatul i'rabi fi halati raf'i. Oleh min zalik, oleh karena itulah kita tetapkan menetapkan bahwasanya waw dia adalah tanda i'rab pada keadaan rafa'. Wal ya'a hiya alamatuhu fi halatain nasbi wal jarri. Dan ya sebagai tanda pada keadaan nasab dan jar. Alhamdulillah. Al-qaidah jam'ul mudzakkaris salim yurfa'u bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya. Jamak mudzakkar salim dirafa' dengan waw dan dinasab dan dijar dengan ya. Sahal ya. Insyaallah. Al-musanna rafa'nya dengan musanna dengan ya Ustaz. Rafa'nya dengan alif. Dengan alif. Jar nasab dengan ya sama. Al-Fadi arti Ismail al-bahthu unzur ila al-kalimati al-akhirati fil amsilati sabiqati tajid kullan jam'u mudzakkaris salim. Tajid kullan minha jam'ah. Wa tajidaha fil qismil awwali marfu'atan lianna kullan minha yaqa'u fa'ilan wa fil qismi tsani
منصوبة لأن كل منها يقع مفعولا به. وفي القسم الثالث مجرورة لأن كل منها مسبوق بحرف جر. وإذا بحثنا عن علامة الرفع والنصب والجر فيها لم نجد للعلامات الأصلية أثرا، ولكن نجد أن كل كلمة من هذه الكلمات تنتهي بزيادة في آخرها، وأنها في حالة الرفع تنتهي بواو ونون، وفي حالتي النصب والجر تنتهي بياء ونون. ومن ذلك نحكم أن الواو هي علامة الإعراب في حالة الرفع، والياء هي علامته في حالتي النصب والجر. قاعدة جمع المذكر السليم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أحسنت، شكرا أخي إسماعيل، بارك الله فيك. أخي Abu Zaid, mungkin al-bahth langsung. البحث انظر إلى الكلمات الأخيرة في الأمثلة السابقة تجد كلا منها جمع مذكر سالما، وتجدها في القسم الأول مرفوعة لأن كلا منها يقع فاعلا، وفي القسم الثاني منصوبة لأن كلا منها يقع مفعولا به، وفي القسم الثالث مجرورة لأن كلا منها مسبوق ترفيجا عن علامات الرفع والنصب والجر فيها لم نجد للعلامات الأصلية أثرا، ولكن نجد أن كل كلمة من هذه الكلمات تنتهي بزيادة في آخرها، وأنها في حالة الرفع تنتهي بواو ونون، وفي حالتي النصب والجر تنتهي بياء ونون. ومن ذلك نحكم أن الواو هي علامة الإعراب في حالة الرفع، والياء هي علامة الإعراب. Ya, ada anna al-wawa berarti علامة الإعراب في حالتي النصب والجر. القاعدة جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. Ahsanta akhi Abu Zaid, barakallahu fiik. Mungkin sampai sini dulu jumpa kita. Kita sambung besok mungkin. Yang belum baca al-bahsu kita beri kesempatan insyaallah taala. Syukur semua atas kehadirannya. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah. Ya.